أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد إن شاء الله تعالى أمنكم بي الله تعالى كالو بركما دولك كالو مي ni islamo be hejika kono kalo mi ni islamo bo kala ya fo kono na fajuma le be soro ni kalon na islama kan ka mubarak ke ni kalon jidan ye mu fala Allah taala ye mu fala insha Allah taala amena do fola iwa Allah taala ko suratu tauba kono ba a'udhu billahi minash shaitani rajim. inna iddatash shuhur inda Allah 12 shahra fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية أكوكو جاتي من الله تعالى في إن عدة الشهور عند الله قالوا جاتي من الله تعالى في 12 شهرا كوي قالوا تاني فلاي كو قالوا تاني فلانا كو ناني مالا 4 حرم كولو يلو حرم قالوا يكاتمي توكا وقالوا بيدولو في زمانتياكا بوالا في katimi ato senka depuis la walla ay san fra woron ba dan wati nani du depuis o wati fobi abo choala asabatin no fana law taraka gafe san ma kono no illa wudi ma fuse o kalo nani na fala tazlimu fihi nafsa kwan kana yi yoroto yo na law tara na la soso doy hatta kreere manka ke kalo nuna zalika dinul qayyim wa dina le dina min tirenu na lon na senka o kalo nani ne juma ni a folo iba ye saba kolon ni yona sel flanche kalo seden kalo no bolay kalo memelo wa fo ko zil qada o ya folo o ye adoy ani zulhijja no ye silba be kalo na ani muharram no islamo ka san kalo folo ani rajab do ni ka jatemina islamo ka 11e mois oya oedoy islamo ka 12e mois oedoy islamo ka premier mois de l'année oedoy ani rajaba abita ben nanima donc o kalo nani na ikana la so ke o kono ikana manga ke o kono ala so ibe roma jan ka bom lolo wa fo kuni ye nyuma ka kono iba e baraji be doubler ni ye juma ka kono fa iba e juma be doubler ala ka famya ko nyuma dama donc iba famula ka fo dia kalo ni ye lohorma kalo dole baranyuma wa koko iba ye na fale bala ala ka famya ko nyuma dama mena ala ka Allah taala fana ko fana aba fala sura ngara no e suratul fajr ye abikalla wal fajr walayalin ashr abikalla fayri kenala walayalin ashr ani zulhijja tiritan su ko abikalla wala donc iba fam ka fala bi ala te kala wans kala kulonke abikal fen na wo fen ka na fado hira ala ka famya ko nyuma dama donc ala ka chine fana ko alayhi salatu wassalam akoko inna a'zam ayyam inda Allah kullun rabbil bilba Allah taala yorola ko e yawmun nahar sawo be kantige biyan be kantige lumina no ye silbalon ye ko e lon rabbil bilba do ye Allah taala yorola ala ka famya ko nyuma dama donc nanga lon sisen ka fo abanso salam talel ben nakalla ala ka china alayhi kamna ala ka china alayhi salatu wassalam wa buga muslimu ni hadisan nakari konan kalon ka fo sini le bena ke silba kalo tel foroy anga kala ben jumaneke ke abanso salam talel ben ni kuma nakalla ka bo chide fa alayhi salatu wassalam ko chiden ko ele mo mena la yafra silba fe ni silba kalo lola bara fro mi kan ka ke ima ki sonna te tun na fa ko kalo ina bide sinne be zulhijja tiri foloy donc kan ka mubarake kan e son fara wala te tuni ifalmasiu inushi ni eche ani kabakroshi ani barakroshi kan atuso kan o shila te tuni
i bɛ olu to ten fo ne ka lahiya faga don min na i bɛ i yɛrɛ la saniya sɛnɛ ka olu bɛɛ tigɛ tigɛ ala ka faamuya ko ɲuman dɔn donc o ɲini don sunna ta kote la mɔgɔ fɛ mɔgɔ min bɛna lahiya bɔ i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye ala ka faamuya ko ɲuman dama donc o kɔfɛ an kan ka mun baara de kɛ nin kalo na n'o ye silamɛw ka san kalo laban ye Ibn Abbas le bɛ nin kalo na Ibn Abbas le bɛ nin kuma na kala ka minɛ ala ka ciden fɛ alayhi salatu wasalam ko ala ka ciden ko a ko ma min ayamin العمل الصالح فيه أحب إلى الله من أيام العشر ذي الحجة كلون تي min n'i bɛna baara ɲuman k'a kɔnɔ n'a ka di Alahu Taala ye n'i bɛ fisamatiya sɔrɔ k'i bɛ sara sɔrɔ a min ka bon ka tɛmɛ seliba kalo tile 10 fɔlɔ nin kan ka daminɛ a tile fɔlɔ ma fo ka taa bila tile 10 na i bɛna baara k'a kɔnɔ i bɛ nafa min sɔrɔ o la i bɛ kɔrɔta min sɔrɔ o la i bɛ fisamatiya min sɔrɔ Alahu Taala fɛ i t'o sɔrɔ kalo tɔ si la san kɔnɔ i ka ye ninnu le nin ye waati min n'a ka fisa duniya san tere wagati bɛɛ duniya tere wagati min ka fisa n'a wagati bɛɛ an b'o de la ten n'o ye Zulhijja tere 10 fɔlɔ ye ko i tɛna taa baara foyi le kɛ san kɔnɔ baara min n'i bɛ baraji sɔrɔ la walama n'i bɛ nafa sɔrɔ Alahu Taala fɛ n'a ka di Alahu Taala ye ka tɛmɛ ni tere 10 nin kɔnɔna kan o tɛ yen donc i b'a faamu k'a fɔ ko nin y'an ka tɛrɛti kaloba dɔ ye mɔgɔ min ma baara ɲɛnama kɛ sunkalo la ele min ma se ka baara ɲɛnama kɛ sunkalo la donc nin ye i b'i jija nin ye san kalo laban de ye i pɛrɛdila min na i ma min sɔrɔ i bɛ se k'o bɛɛ sɔrɔ nin kalo nin kɔnɔ ala ka fasamata da i bɛ ala ka ciden ko hadisa dɔ la ko khayru ayami dunya i ka donc duniya tere a lɔ fisamanti o de bɛ seliba kalo tere 10 fɔlɔ nin ye ka daminɛ tile fɔlɔ ma fo ka taa bila tile 10 olu le ye tere ye min ka fisa duniya tere bɛɛ lajɛlen kan i bɛna baara k'a kɔnɔ i bɛ sara min sɔrɔ o la i t'o sɔrɔ tere tɔ si la kalo nin kɔfɛ ala ka faamuya ko ɲuman na donc i b'a faamu k'a fɔ ko nafaba le bɛ nin kalo na donc baara ɲuman o kan ciden y'o fɔ min kɛ alayhi salatu wasalam k'a fɔ ko ma min ayamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah ko lon tɛ min ni baara ɲuman kɛli o lon na n'a ka di Alahu Taala ye n'a fisamantiya ka bon ka tɛmɛ Zulhijja tile 10 fɔlɔ nin kan ala ka ciden y'o fɔ min kɛ sahabaw ye sahabaw ko wala jihad fi sabilillah ko hali jihadi kɛ Alahu Taala kama ko a fisamantiya ka bon ka tɛmɛ ala ka ciden ko a fisamantiya ka bon ka tɛmɛ o kan ko fo n'a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɔra ka taa jihadi kɛyɔrɔ n'a yɛrɛ ye a n'a ka nafolo a y'a ka nafolo laka o bɛɛ taara jihadi kɛyɔrɔ ale ma kɔsigi nafolo ma kɔsigi ko n'a ma kɛ o ye ko baara ɲuman tɛ yen min n'i bɛ nafa sɔrɔ ka se a la ala ka faamuya ko ɲuman na donc i b'a faamu o la k'a fɔ nin y'an ka tɛrɛti kalo dɔ ye donc i se mana kɛ baara ɲuman ye i y'o kɛ nin kalo la baara ɲuman dɔ le ye nafila seliw ye baara ɲuman dɔ le ye ka umara kɛ kalo na baara ɲuman dɔ le bɛ ka sarakaw bɔ kalo na saraka ni se ka kɛ saraka bɔ ye saraka bɔ ka caya ni se mana kɛ kuranɛ kalan ka caya i se mana kɛ ala ko fɔ ye subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar o fɔ ka caya tile 10 na i se yɛrɛ mana kɛ sun ye alhamdulillah sun don ka daminɛ a tile fɔlɔ ma fo ka taa se a tile kɔnɔntɔn ma tile 10 kɔni o tɛ sundɔn ye o ye selilon ye donc ka daminɛ a tile fɔlɔ ma fo a tile kɔnɔntɔn n'i bɛ se ka sun don alhamdulillah i bɛ sun don i ka ye donc sun yɛrɛ ka sun don kalo gbɛrɛ la nafa jumɛn de b'o la ciden kumana o kan a ko ni ne mɔgɔ min ka tile kelen sun don Alahu Taala kama yɛrɛda tɛ tɔgɔ ɲini tɛ k'o tile kelen baraji ko Alahu Taala bɛ sanji 70 le don i ni tasuma cɛ sanji 70 janya o le bɛ don i ni tasuma cɛ o ye kalo gansan dɔ ye mais ni kalo na don i bɛna baara ɲuman kɛ kɔnɔ i bɛ baraji min sɔrɔ i bɛ nafa min sɔrɔ k'o ka bon ka tɛmɛ dunya tere tɔ bɛɛ kan donc nin ye kalo nin ka nafa ye i tɛ nafa min sɔrɔ kalo tɔw la ala ka faamuya ko ɲuman na donc baara ɲuman n'a ka nɔgɔ i ma a kɛ fo i kan ala ka faamuya ko ɲuman dama i b'a ye ala ka ciden fana ko alayhi salatu wasalam a bɛ kumana zikiri ka kalo na
ako ko lomi kuma min ayam akhazum inda Allah ko lonte min ka bon ala yorora katimi tere tan fɔlɔ ni ka silamɛw ka seliba kalo na donc kwan ka mun kɛ kalo na ka sha ko faksiru kwan ye lasiyali kɛ fihin na ni tere tan fɔlɔ na at-takbiru Allahu akbar fɔla ni kana kida ye tere ma Allahu akbar fɔla Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kwan ye o fɔ ka caya kwan ye lasiyali kɛ fa at-tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah kwan ye o fɔ ka caya ani fana kwan ye alhamdulillah kwan ye fɔ ka caya donc Allahu akbar la ilaha illallah alhamdulillah i b'o fɔ ka caya n'a kida i bɛ tere ban fɔla ka damina kalo ni tere fɔlɔ fa tere kɔnɔntɔn fa tere tan i ye kɛ nin fɔla ka caya waati cidan ye an yamaruya la ala ka faamuya ko ɲuman dama donc o kalo na fana i b'a ye an bɛ taa se mun ma arafa fana bɛ sɔrɔ o kalo kelen na arafa ye mun ye o ye lon ye n'o ye heji bɛ kɛ lon na ala ka ciden ko alayhi salatu wasalam alhaju arafa ko ni ka mɛn ko haji k'o ye arafa ye dɛ ni arafa fɔla ile heji ko i perdila i ka heji la donc arafa lon o ye kabako lonba ye heji de nana caya même n'o kɛra mɔgɔ miliyɔn 2 miliyɔn 3 miliyɔn 4 miliyɔn 5 fo bɛɛ bɛ kɛ kɛnɛ kelen kan arafa o bɛɛ bɛ kɛ i ka kɛnɛw i bɛ kɛ i man kɛnɛw i bɛ kɛ ambulance b'a ta même ni man kɛnɛ ambulance bɛ banabagatɔ bɛɛ cɛ hijiden banabagatɔ bɛɛ cɛ ka na n'u ye arafa kɛnɛ kan a bɛ daminɛ seli fana waati fo ka taa se fo fitiri tere ye bi ka daminɛ seli fana waati ma fo seli fana seli kɔfɛ ka ban a bɛ seli fana lansira seli ɲɔgɔn fɛ seli fana waati la n'o banna arafa bɛ dayɛlɛ fo ka taa tere ben ni tere benna a banna sisan a ye kɔni tɛ fitiri seli yɔrɔ a bɛ taa fitiri seli Muzdalifa o ye kabako ko ye o bɛ kɛmalon tamasire yira dugukolo kɔ kan Alahu Taala bɛ i masurunya jɔnw la a bɛ kuma mɛlɛkɛ a bɛ waso mɛlɛkɛw la ko ninnu ye n ka jɔnw de ye u bɔra dunuya fantan naani bɛɛ kan na u bɛ siran an ka jangata ye u bɛ nata an ka hinɛ ma n'o ye alijinɛ n ka kɛ n seere ye alu mɛlɛkɛw kɛ n seere ko n yafara o bɛɛ ma o bɛ fɔ arafa kɛnɛ de kan donc n'o fɔla ile hejide ko kelen mana arafa kɛnɛ kan i bɔnna i ka hiji la ala k'an ka hijiden bɛɛ kisi ka bɔ donc o bɛ sɔrɔ kalo min kɔnɔ o de bɛ silamɛw ka san kalo laban n'o ye zulhijja kalo ye donc ala ka ciden ye nafa jumɛn de fɔ arafa lon na o jurumu yafa bɛ kɛ hijidenw ye mɔgɔ mana na arafa kɛnɛ kan ko Alahu Taala b'a bɛɛ jurumu bɛɛ yafa donc an min tɛna kɛ arafa kɛnɛ kan ele min ma taa hiji la ele kan ka mun baara kɛ ni fɛn bɛ nafa sɔrɔ arafa lon na ala ka ciden kuma na ko alayhi salatu wasalam a ko o ye ala ka ciden ɲininka alayhi salatu wasalam k'a bɔ arafa lon sun ma a ko arafa lon sun n'i y'a sun don i bɛ baraji min sɔrɔ k'o ye sanji 2 ye san min tɛmɛna Alahu Taala bɛ o jurumu yafa ani san tɔ min tola o fana bɛ jurumu yafa donc sanji 2 jurumu yafa i b'o sɔrɔ tere kelen na wajibi kɔni tɛ dɔw b'a fɔ wajibi tɛ a bɛ mɔgɔ bila sun dɔ la mɔgɔ si min bila sun dɔ la n'i k'a don nafa min b'a la sanji 2 jurumu yafa sanji 2 baraji i b'o sɔrɔ n'a dɔn k'i da fana i b'a to yen jɔn de b'an na ni min jurumu tɛ mɔgɔ min na o bɛ yan donc ninnu ye waati dɔw ye a kana tɛmɛ i kan k'i to foyi la a kana tɛmɛ i kan mais n'i kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min man kɛnɛ walama muso min b'a ka laada la o bɛnna arafa lon ma i bɛ mun kɛ ala ka ciden ka halisa sanuman bɛ ko n'i ka sundonna dɔ suntigɛ kɛ a bɛ baraji min sɔrɔ a ka sun na k'o ɲɔgɔn b'i dimi n'i le ka mɛn karisa bɛ sun na ka taa sɔrɔ e dɔ b'i ka laada la i tɛ se ka sun don parce que i bɛ laada la i b'o tigi suntigɛ kɛ même n'a kɛra tamarokuru kelen de ye i b'a ta a tigi ma i kan ka n'a ye mais karisa i ni k'i ka suntigɛ ye a bɛ na baraji min sɔrɔ a ka suntigɛ la Alahu Taala b'o ɲɔgɔn di ma ciden kuma kan alayhi salatu wasalam ko n'i ye sundonna dɔ suntigɛ kɛ a bɛ baraji min sɔrɔ a ka sun na k'o ɲɔgɔn b'i dimi i bɛ taa mɔgɔ dɔ y'a kɔrɔbayala musokɔrɔba a tɛ se ka sun don tuguni wala bana min b'a empêcher a tɛ se ka sun n'a y'a sɔrɔ k'a kɔrɔ i tun bɛ ka denmisɛnninya waati min na i tun bɛ sun tɔgɔ dɔnna arafa sun dɔnna n'a wagati sera bi yɛlɛ man kɛnɛ donc i baraji bɛ sɛbɛn a nɔ la mun de k'i bari bana donc o y'a faamu yɔrɔ la tuma ma n'i ka kɛnɛ i jija i kɛ nafila ko ninnu kɛra parce que don min na n'i nana dɛsɛ ka bɛn i ka voyage ma ou bien ka bɛn i ka bana ma a baraji bɛ ta ka bila a baraji bɛ sɛbɛn ko bana de y'a empêcher ou bien voyage de y'a empêcher ko a y'a baraji sɛbɛn
donc ala ka faamuya ko ɲuman na nafila ko ninnu i kana tɔrɔ k'a la ala ka faamuya ko ɲuman na a bɛ dɔ de fila i ka baraji kan mais a tɛ dɔ bɔ a la a ka fɔ farida tɛ farida kɔni tɛ minnu b'a kɛ olu bɛ nafa min sɔrɔ o la an k'olu de fɔ ten ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma donc o bɛɛ bɛ sɔrɔ o la silamɛw ka san kalo laban kɔnɔ donc nin y'an ka tɛrɛti kalo la i seko mana kɛ min ye komi an tɛmɛna ka cogoya min na baara ɲuman b'a la mais a kɛ f'i dan saraka bɔ f'i dan zikiriw kɛ f'i dan kuranɛ kalan f'i dan sun don f'i dan ka daminɛ a telefɔni na fo a tele kɔnɔna n'o ye ala fɔlɔ ye i b'o bɛɛ sun don tele tan kɔnɔ sun tɛ don o la nafa min bɛ tele tan na ala ka ci ne kumana ko ale hisɔtɔ san ko tele tan na ko baara ɲuman man di alaw tala ye ka se jɔnw ka kantigɛli la minnu bɛ ɲɔgɔmɛ kan sɔgɔ la olu bɛ ɲɔgɔmɛ kan sɔgɔ la minnu bɛ misiw faga olu bɛ misiw faga minnu bɛ sagaw faga olu bɛ sagaw ko seliba kalo tele tan ko baara man di alaw tala ye ka se kantigɛli la parce que kantigɛli in bɛɛ bɛ kɛla n'alaw tala tɔgɔ le ye a bɛɛ bɛ kɛla alaw tala le kama kafiriw b'o ka jow kantigɛla n'u ka jinɛw tɔgɔ ye ani n'u ka walijuw tɔgɔ ye mais silamɛw b'o ka kantigɛliw kɛla ni alaw tala tɔgɔ ye ko seliba tile tan ko baara min ka di alaw tala ye ka tɛmɛ k'o le ye ka jiri bɔn alaw tala ye donc ni se b'i ye i bɛ jija i kɛ lahiya bɔ i bɛ kɛ lahiya fɔ alaw cɛma i bɛ taa dɔw fana ye fana se b'ale ye ka lahiya bɔ dɛ mais a tɛ lahiya faga dɛ ale b'a bamuso de ta bɔ ou bien a b'a fakɛ ta bɔ ale yɛrɛ bɛ to ten ko ne ma sa ma ban jɔn ye ka fɔ ɲɛna ten n'i balokɛla ka ban silamɛya kɔnɔ i ni bamuso bɛɛ kɛra kelen i ni fa bɛɛ kɛra kelen min b'i bamuso ma wajibi o kelen ma wajibi ye ni se b'i le lahiya bɔ b'i le ma wajibi ye i b'i ta le bɔ i bamuso ta baasi t'o la n'a se tɛ ala yɛrɛ la ɲininka yɛrɛ a bɛ komi heji n'a se tɛ ala tɛ ɲininka mais a se b'i le min ye ni le ye denmisɛnnin ni le ye den ye cɔ n'i ma taa heji la ala b'i ɲininka kɛ ma se a se b'i ye fana n'i ban ka lahiya bɔ fana problème b'i la dɛ ala ka faamuya ko ɲuman la donc n'i kɔni ma ɲɛ kɔ i b'i ta bɔ ka i bamuso ta bɔ baasi t'o la i b'i ta bɔ k'i fakɛ ta bɔ baasi t'o la mais k'i ban k'i yɛrɛ ta bɔ ko labɛn ta le ka gɛlɛn silamɛya tɛ ten silamɛya tɛ kunna miiri ye silamɛya ye tagabolo le ye filɛli le ye an kan ka jɔn de filɛ an kan ka jɔn de tugu jɔn de kɔ ciden alayhi salatu wasalam ala ka ciden ala taala ko di wa ma atakum rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ciden nana ma ni baara ye an y'o mɛn a y'an gbɛ ka bɔ baara ba an y'an yɔrɔ ma ɲa ka bɔ ala ciden ko di alayhi salatu wasalam kuzu anni manasikakum a ye ka heji baara cogo a y'a minɛ an fɛ sɔlu kama ra'aytumuni usalli a ye seli komi an ka ɲi bɛ seli la cogo donc ciden ka baara kɛ an b'o le kɛ wa kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmil akhir ala taala ko ten ko n'a b'a fɛ ka mɔgɔ ladege ni diinɛ min kɔnɔ ka baara kɛ baara min n'a ka di ala taala ye ou bien ka kuma fɔ kuma min ka di ala taala k'o ye ciden ye ciden mana baara kɛ i b'o kɛ ciden y'a kɛ caman de b'o ye a se bɛ min ye o de b'a bɔ a se tɛ min ye ala yɛrɛ fan ma i ka faamu silamɛw fana bɛ se ka dɛn fana lahiya la an kuma bɛna s'o ma mɔgɔw bɛ jɛn lahiya la mɔgɔw bɛ misi mɔgɔ 7 bɛ se ka dɛn misi la o sabatila ciden ka wagati la sababuw y'a kɛ ciden ka wagati la o dalilaw bɛ kɛnɛ kan mɔgɔ 7 bɛ dɛn misi la mɔgɔ 7 bɛ dɛn ɲɔgɔmɛ la donc o tɛ baasi ye silamɛya kɔnɔ ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma donc ninnu ye baaraw le ye min nana n'an kan ka min kɛ seliba kalo na an b'alaw ta di ala ka nɔgɔya ye an b'alaw ta deli ala ka lon yira an kɛnɛ la rabbana ighfir li waliwalidayya وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلوا على الرسول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته